बल्लेबाजी का फैसला सेमीफाइनल मुकाबला। ये एक टीम ऑलरेडी फाइनल पहुंच चुकी है, हुडा भाई की टीम। मगर पिछला मुकाबला अगर आप याद करेंगे ना, तो याद करना चाहेंगे नहीं, आसान सा कैलकुलेशन था। चलिए सेमीफाइनल मुकाबला। प्लीज बी क्विक, अंपायर महोदय, बी क्विक। अबाउट टीम 12 मैन। कोई पूरी रात मेहनत करके कमाता है, कोई प्रिडिक्शन करके। चले गेंदबाजी कमान इरफान के हाथों में, और बल्लेबाजी इस समय थोड़ा सा बदलाव, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, और शायद ये सही भी। सुभजीत जाना और नदीम धनूरी, मुझे भी लग रहा था कि ये बदलाव होना चाहिए था। एक तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, और मिड ऑर्डर में बेहतर बल्लेबाजी करेंगे लोकेश मेना, फिर उनके बाद एक 40 से बनाएंगे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत है इरफान की। चलिए 6 रन के साथ अपना और टीम का खाता खुलता हुआ ये बल्लेबाज। अमूमन देखा गया पिछले 2 मैचों में निचली क्रम बल्लेबाजी, मगर इस समय ऊपर मौका मिला है, और जैसे मौका मिला ना, मौके को अपने तरीके से इस्तेमाल करता हुआ बल्लेबाज। पहला ओवर प्रगति पे, गेंदबाजी इरफान के हाथों में, 6 रन के साथ शुरुआत है। तो कितना स्कोर बोर्ड में चाहेंगे कि यहां से डिफेंड हो जाए। इस बार भी स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन, रिवर्स मास्टर। पहले फाइनल बाउंड्री की तरफ, उसके बाद पॉइंट के ऊपर से 6 रन। दो बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंच चुका है 12 रन विदाउट लॉस। चलिए अच्छा क्रिकेट है ये, सेंसिबल क्रिकेट। पहले 2 ओवर बाउंड्री, उसके बाद सिंगल के लिए नॉन स्ट्राइक पे चले जाएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, और स्ट्राइक पे अब आएंगे राजस्थान की शान नदीम धनूरी। चलिए एक और डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, जाना पड़ेगा वापस, और पहला विकेट का बटन।
चलिए पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 13, एक विकेट के नुकसान पर पहला विकेट नदीम धनूरी के रूप में अब आए बल्लेबाजी के लिए लोकेश मीना। चलिए फिर से वही अंदाज में पहला ओवर में जो खेला गया था शॉट दूसरी गेंद पर, इस समय भी उसी अंदाज में खेला गया शॉट। अंपायर का इशारा बाकी चेक करना चाहेंगे क्या बाउंड्री लाइन पे। चार रन, इस 4 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा 17 रन, 17 पे एक विकेट। इस बार अच्छी तेज गति के साथ डाली गई है। वो गति में परिवर्तन जब जब आप करेंगे ना, इस बल्लेबाज के खिलाफ आप सक्षम हो सकते हैं। अंकित, एक अंकित इस टीम में है, दूसरा अंकित उस टीम में मिलेगा। मगर इस टीम ने लड़ाई दिखाई है पूरे टूर्नामेंट में। फुल टॉस बॉल, 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर। 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुके 23, एक विकेट के नुकसान पर। और ऐसी शुरुआत चाहिए थी, विकेट गिर चुका था पिछला ओवर की आखिरी गेंद पर। अब यहाँ से रन आपको बनाने हैं तो फिर किस बल्लेबाज को वो जोखिम उठाना पड़ेगा। तो धोनी साहब ने कहा कि यार मैं तो उठा सकता हूँ या मैं उठा रहा हूँ, और अच्छी तरीके से उठाया इन्होंने। ये भी अच्छा शॉट, मगर इस बार सीधे फील्डर के हाथों में। 24 रन। चौबीस पे एक। चौबीस पे एक। पच्चीस रन, एक विकेट के नुकसान पर।
इट्स इट्स अ नो बॉल. चलिए, फ्रीड का फायदा उठा पाए हैं नहीं. कोशिश काफी अच्छी थी, बल्ले के साथ ठीक ठाक कनेक्शन था नहीं. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा लोकेश मैना. 26 लॉस ऑफ 1 विकेट. दूसरा ओवर प्रगति पर है. एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी, खास करके धोनी. 8 गेंदों पे 24, 300 का स्ट्राइक रेट. चलिए, अब गेंदबाजी कमान फिर से एक बार. मिस्टर इरफान, पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी, और इस मैच में भी वैसी गेंदबाजी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर विकेट आई नहीं ना तो फिर दिक्कतें आएगी. मगर मीना साहब ने कहा कि इंतजार कीजिए. स्टैंड एंड डिलीवर लोकेश मीना. पिछले मैच में भी कुछ ऐसे ही प्रयास था. पहला बाउंड्री तो आ चुकी थी, मगर दूसरे के प्रयास में अपना विकेट गंवाया था. मगर इस समय जरूरत है अंत तक खेलने की. 32 पे 1 है. चलिए, फिर से एक बार प्रयास उसी दिशा में. पीछे फील्डर मौजूद, मगर बनेंगे दर्शक, और 4 रन आता हुआ. प्रयास कर रहे हैं. इसी का नाम लोकेश मीना है. वो अंत तक प्रयास करते हैं. पिछला 2 मैच में उतने सफल है नहीं, मगर इस समय देखिए विकेट गिर चुका है. यहाँ रन बनाने हैं, विकेट भी रोकना पड़ेगा. तो फिर तर्कस में इनके पास ना कई सारे तीर मौजूद हैं. वो जब चाहे जैसा चाहे अपने रुख और रवैया को बदल सकते हैं. हैट्रिक छक्के और हैट्रिक विकेट पे इनाम आया है तेजाब गली के 4 भाइयों की तरफ से. 2000 रुपया. हैट्रिक छक्के लेंगे या फिर हैट्रिक विकेट, 2000 करके इनाम मिलेगा. चलिए, फुल टॉस बॉल. पीछे फील्डर मौजूद है, कनेक्शन ठीक ठाक हुआ नहीं है. जाना पड़ेगा वापस. इरफान फिर से एक बार सफल साबित होता हुआ. थर्टी सेवन लॉस ऑफ 2 विकेट.
चलिए बी क्विक प्लीज अंपायर महोदय, थोड़ा जल्दी करेंगे, इसके बाद एक और फाइनल मुकाबला खेलना है। अब आए हैं पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी मौर्या साहब। लॉस ऑफ 2 विकेट, मौर्या और लोकेश मीना की जोड़ी। चले पटेल, चले हल्के हाथों से खेल के सिंगल के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर में इजाफा करता हुआ 38। आखिरी गेंद बचेगी इस ओवर की, एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी क्योंकि 38 अभी बन चुके हैं, इसके बाद भी 3 ओवर और बचेगा। इनसाइड आउट, पकड़ा कैच या पकड़ा मैच है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट आप कह सकते हैं। कमाल का कैच था ये। चलिए जाना पड़ेगा बाहर, कमाल का कैच पकड़ा गया, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, अव्वल दर्जे का कैच। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति, 38 के स्कोर पे गवाया तीसरा विकेट। और यहां से अब आने वाले 3 ओवर किस तरीके से वापसी कर पाएंगे या फिर एक बड़ी पारी फिर से देखने मिलेगी। प्रवीण शायद आने वाले हैं और उनके साथ अंकित मौर्य, पिछला मैच में भी एक अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में। चलिए यहाँ से सीधा कॉम बॉक्स में बदलाव जुड़ेंगे आप सबके साथ मिस्टर सुरजीत दास। অসংখ্য ধন্যবাদ রাজা। ইতিমধ্যে B1 BI11 ঝাড়খণ্ড সদর 11 জায়গাটা পাকা করেছেন ফাইনালের জন্য। এখান থেকে বড় শটের চেষ্টা, ডাউন দ্য কার্পেট, ক্যাপ। অনেকটা গ্যাপ ছিল, সেটাকে কাজে লাগালেন এবং বলকে সরাসরি মাঠের বাইরে। রান সংখ্যা 42 মোহন মিশ্রার এন্টার টিম কর্মসূত্রে প্রায় 1500 কিলোমিটার দূরে যারা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছেন তাদেরকে আমরা হ্যাটস অফ জানাচ্ছি, স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি তাদের এন্টায়ার টিমকে। এবং সেটা শুধু টিম নয়, সেটা ড্রিম। হেলিকপ্টার স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভার, AK-47 ওয়ান ড্রপ মাঠের বাইরে। প্রশংসা করতে হবে, ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো বাউন্ডারি। অঙ্কিত মৌর্য 3 বল থেকে 9 রানে ব্যাট করছেন। এখান থেকে উল্টা পুল্টার চেষ্টা ছিল, আসলে যেভাবে ব্যাটটাকে ধরেন দুদিকেই সাবলীলভাবে খেলার একটা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমা আমরা দেখতে পাই। অপরদিকে শ্রেয়াস কাদম
এখান থেকে জায়গা বানালেন এবং আকাশপথে সরাসরি জনসমুদ্রে হাফ ডজন রান দলের খাতায়। আরো একটা ওভার বাউন্ডারি, সম্ভবত এখানে ফ্রন্ট ফুট চেক করা হবে। ওভার স্টেপিংটা চেক করার জন্য তৃতীয় আম্পায়ার সহযোগিতা চেয়েছেন উৎপল সাহা। So, fair delivery. রিভার্স এবং সরাসরি ফিল্ডসম্যানের হাতে, এবং সেটা আগে ভাগেই বুঝে গেছিলেন। 52 চতুর্থ উইকেটের পতন। বাহান্ন, নতুন ব্যাটার নাগ। এসেই অ্যাক্রস দ্য লাইন, আড়া ব্যাটে খেলার চেষ্টা, ঠিক মতো টাইমিং হয়নি, ডট বল, এবং সেটা দিয়ে ওভারটা কমপ্লিট করবে। চতুর্থ ওভারটা কমপ্লিট, 52 4 উইকেটের বিনিময়ে। শেষ দুটো ওভার অন্তত পক্ষে এখান থেকে 70+ স্কোর করতে চাইবেন। অপরদিকে কৃষ্ণা সাতপুতের নেতৃত্বে টিম অ্যারিরা ওয়ারিয়ার্স আনন্দ। সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আরও একবার আপনাদের প্রত্যেকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিই। প্রত্যেকে প্রতীক্ষায় রয়েছেন কি সিদ্ধান্ত আসবে। সময় বাড়ছে, রাত বাড়ছে, ঘড়ির কাঁটা বলছে দিন পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা 23/9 থেকে 24/9 এসে পৌঁছে গেছি। So it's a no ball.
ফ্রি হিট, এক্সেলেন্ট এফোর্ট, চোখে পড়ার মতো, প্রশংসা করতে হবে। এখান থেকে আনন্দ দ্রুততার সঙ্গে, এবং দুই ব্যাটার চোখে চোখে ইশারা, দ্রুততার সঙ্গে একটা রানের জন্য জায়গা বদল। রিভার্সের চেষ্টা এবং চমৎকার ফিল্ডিং, ওখানে একটার বেশি রান আসবে না। এখান থেকে একটা দল তারা ফাইনালে জায়গাটা পাকা করবেন, আর ইতিমধ্যে হুডা ব্রিগেড তারা জায়গা পাকা করেছেন, অর্থাৎ এই ম্যাচের পরে ফাইনাল ম্যাচ। আচ্ছা, বল বল, এবং চ্যাম্পিয়ন দল এই টুর্নামেন্টে যারা হবেন তারা পাবেন নগদ 3 লক্ষ টাকা, সঙ্গে চমৎকার ট্রফি। নাগ একেবারে আকাশ পথে পাড়ি দিয়ে সরাসরি মাঠের বাইরে 6 রান। ইতিমধ্যে ওসমান প্যাটেল ব্রিগেড তারা পৌঁছে গেছেন ফাইনালে। টিম VI11 ঝাড়খণ্ড সদর 11। सेवेंटी टेनिस क्रिकेट बॉल लगा तो 6। এবং কোথাও না কোথাও MUCC গত ম্যাচে তারা ছিটকে গেছে। এখান থেকে আরো একবার জায়গা বানিয়েছিলেন অন সাইডের দিকে খেলার জন্য, এবং দ্রুততার সঙ্গে জায়গাটা বদল করলেন। लाइव एंड एक्सक्लूसिव आयुष रॉकेट्स, प्यार का दूसरा नाम आयुष रॉकेट्स। आनंद, श्रेयस कदम, जिनका बाजुओं में है दम वो है श्रेयस कदम, फिर एक बार फेंक दिए हैं। এখান থেকে পঞ্চম ওভারটা কমপ্লিট হবে 69, এবং এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী দল কিন্তু সাতপুতে ব্রিগেড, অর্থাৎ এরেরা ওয়ারিয়ার্স কাটনি। সেটাকে এই ম্যাচে কোথাও অতিক্রান্ত হবে?
বিজুয়া। আসলে মাঠে যেভাবে শিশিরটা পড়ছে প্রত্যেকেই বুঝতে পারছেন বোলারদের কোথাও একটু সমস্যা হচ্ছে। তো সব মিলিয়ে সেমিফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন। এখান থেকে একটা দলকে ছিটকে যেতে হবে, এক রানের জন্য জায়গা বদল। আরো একবার রিভার্সের চেষ্টা, শ্রেয়স কদম সফল করে জায়গা বানিয়েছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বলটা করলেন দিলীপ বিজুয়া। ডট বল। ইনসাইড আউট এবং ফিল্ডসম্যান ওতপাতা শিকারীর মতো অপেক্ষা করছিলেন এবং সরাসরি ফিরতে হচ্ছে ডাগ আউটে শ্রেয়স কদমকে। প্রবীণ নতুন ব্যাটার পারভিন। শরীর থেকে অনেকটা দূরে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি। একটা এবং দুটো রান নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে কি হবে? সম্ভবত এখান থেকে ফিরতে হবে ফরাবিনকে। আসলে নাগ চেয়েছিলেন এখান থেকে চুরি করে নিতে রান, আর সেটা বুঝতে পারেনি প্রবীণ। ডেঞ্জার জোনে তাকে ছুটতে হচ্ছিল এবং সম্ভবত ব্যাট হাতে राजू। वो राजू बन गया जेंटलमैन नहीं, अब राजू बन गया है बैट्समैन। और बंगाल में ये सिर्फ गेंदबाज के रूप में नहीं बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या खेला, ना छोटा ना बड़ा, सीधा हाथ में मार बैठे। चलिए लगातार दो गेंद, दो विकेट, बैक टू बैक দুটো উইকেট। তো কোথাও না কোথাও শেষ ওভারটা বিজুয়ার এই ওভারটা অনেকটা ভাইটাল হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত কেবলমাত্র দুটো রান এসছে এই ওভার থেকে। এখান থেকে ব্লক হলে আরো একটা রান আউট। এই ওভারটা কি ম্যাচের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করবে? কেবলমাত্র দুটো রান এসছে এই ওভার থেকে। 5 ওভার শেষে 69 এবং 6 ওভার শেষে 71, টার্গেট 72।
এবং দ্বিতীয় ইনিংসে কিভাবে ব্যাটাররা ব্যাট করবেন, বোলাররা দাপট দেখাবেন, ফিল্ডাররা চমৎকার ফিল্ডিং করবেন এবং দর্শকরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করবেন, সব কিছুকে সাথে নিয়ে মাইক্রোফোনে আওয়াজটা বদলাবে। আমি স্বাগত জানাবো রাজাকে এবং সেই সঙ্গে আমরা BI11 ঝাড়খণ্ড এবং সদর 11 তাদের টিম ওনারদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শেখ বাপি এবং শেখ ইমাম এবং সরাসরি রাজা। चलिए स्वागत आप सभी का फिर से एक बार सेमीफाइनल मुकाबला, फाइनल से बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल। द मैन, द मिथ, द लेजेंड कृष्णा सातपुते और साथ ही साथ उनके जोड़ीदार जिन्होंने अब तक किया है काफी कमाल और कई बार बल्ले के साथ मगर इस बार गेंद के साथ किया है प्रहार, दिलीप बिजवा।
गेंदबाजी कमान आकाश तेवटिया के पास। कप्तान साहब, चले पहला बॉल, पहला बॉल कहां गई है, कितनी दूर गई है? अंपायर का इशारा, 4 रन। 4 रन के साथ शुरुआत है। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, एज इज जस्ट अ नंबर। कृष्णा सातपुते जो शॉट लगाए सोते सोते, नाम उनका कृष्णा सातपुते। थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद है मिस्टर पुरुषोंजय दत्तो। सुबह 7 बजे की फ्लाइट से वो पहुंचेंगे अपने घर। पहला ओवर प्रगति पे 4, पहली बॉल से आया था। ट्रेडमार्क स्टाइल, ट्रेडमार्क अंदाज। पहला 4 था, दूसरा डॉट, इस समय गई है सीधा स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रन, 10 रन पहली 3 गेंदों पर। चलिए, ऊंची गई है, ऊंची गई है, अब निकल गए हैं। जाना पड़ेगा बाहर। तीसरे के प्रयास में गवाया विकेट अपना तेवटिया साहब। चलिए, बल्लेबाजी के लिए आए हैं आसू तोमर। अब दिलीप बिस्वा पे रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 62 चाहिए 32 गेंदों पर। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर वाइड ही गई है। अब एक और अतिरिक्त रन, कुल स्कोर 11 रन। प्लीज थोड़ा जल्दी करें, बी क्विक। अंपायर महोदय उस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या कैच हो सकता था ये, अच्छा कोशिश। ग्यारह पे 1। चले, बल्ला बदल रहे हैं और बल्ला बदला
अगर बदला जाएगा तो क्या किस्मत भी बदलते दिखेगा आपको? आंसू तोमर, पहला बॉल पे ही रिवर्स का प्रयास था। चलिए एक और डॉट बॉल, कप्तान साहब ने अच्छी कर दी गेंदबाजी। पहले दो गेंदों पे तो 10 आ चुके थे, 3 गेंदों पर उसके बाद बड़ा विकेट, 3 के बराबर विकेट आप कह सकते हैं। क्योंकि एक एंड से कृष्णा सातपुते अगर 3 या 4 ओवर भी खेल जाते ना तो स्कोर भी छोटा पड़ जाता है। ये पहला ओवर समाप्त हुआ, कुल स्कोर बना 11, विकेट के खाते में 1 है। और आप देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड पर 1-1 यानी 11 रन, 1 विकेट, 1 ओवर, वो सारी चीज़ों इन संख्या में दिखेंगे 1। और अंपायर महोदय मौजूद हैं, थर्ड अंपायर बारीकियों से हर चीज़ देखते हैं, मगर अभी मेन अंपायर के मौजूद हैं मिस्टर उत्पल शाह, मैन फ्रॉम बंगाल, और साथ ही साथ एक और एक्सपीरियंस अंपायर हिमाद्री सर, साथ ही साथ बुबाई दत्तो। चलिए दूसरा ओवर, सुनील नैन आखिरी ओवर डालने के लिए आए थे पिछला मैच में, और क्या खूब डाला था। बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने अपने फिरकी में फंसाया था। चलिए कितनी दूर जाएगी ये, छक्के के लिए गई है दिलीप बिजवा। पहले गेंदबाजी अच्छी, इस समय बल्लेबाजी की जरूरत, और बल्लेबाजी भी अच्छी होती हुई। पहली बॉल पे ही 6 रन, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कटनी कटनी की टीम में अगर देखें, कुछ सीनियर और बाकी सारे उभरते हुए सितारे, एक अच्छी कॉम्बिनेशन। एक बार फिर से पैर पकड़ने की कोशिश है, मगर ये पैर पकड़ने देंगे नहीं ये। एक और 6 रन, 23 पे 1 है। वन टू, लगातार तीसरा हैट्रिक। दिलीप बिजवा 6 रन, और कहा था इन्होंने ना, चले जो प्राइज जो दिया गया था वो जीत चुके हैं बिजवा साहब। हैट्रिक पे इनाम था 2000 रुपया का। इसके मनरुल इस्लाम, नजरुल इस्लाम, अक्कास और हालिम जी।
चलिए इस बार भी अच्छा शॉट, मगर इस बार सिंगल के लिए गए हैं। 30 रन, 30 पे 1 है। जिस अंदाज में पिटाई हुई है ना, ऐसा मानो 6 सिटिंग मशीन लगाओ मैदान के अंदर। चलिए भी अच्छा सेंसिबल क्रिकेट है, क्योंकि पहले 3 गेंदों पे 18 आ चुके हैं। फिर वहाँ आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट किया जाए, और जितना ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट होता रहेगा ना, उतनी ज़्यादा बेहतर परिपक्वता के साथ और बल्लेबाजी आपकी निखरेगी। क्योंकि सिंगल रोटेट होने से फील्ड में थोड़ा सा बदलाव होता है, गेंदबाज थोड़े से परेशान होते हैं। डायरेक्ट हिट, अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद एक विकेट का पतन भी हो सकता था। चलिए 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल स्कोर बनाया 32। अब यहां से चाहिए 24 पे 40, यानी 10 का रन रेट यहां से चाहिए। चलिए देखिए पिछला ओवर में जो लगा था 3 6 से पहला, सीधे खड़े खड़े जड़ दिया 6 रन। अब ये देखिए दूसरा उसी अंदाज में खेला गया, उसी दिशा में गेंदबाजी की गई, विकेट लेने का प्रयास था और पैर पकड़ा 2 बार और सीधा भेज दिया बाहर। ये तीसरा भी उसी अंदाज में ओवर पिच, 3 गेंदे 3 लंबे लंबे छक्के दिलीप बिजवा की तरफ से पिछला ओवर किया 3 गेंदों पर लगा। सब्सक्राइबर मीटर 82,304। चलिए फिर से एक बार कप्तान साहब आए हैं, आकाश तेवटिया। पिछला ओवर अच्छा था, विकेट उनके नाम था। क्या बात है बिजवा साहब, 6 रन और आता हुआ इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका 38। थर्टी एट, 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 34 ही चाहिए, ऐसा लगा मुश्किल हो जाएगा चेज करना, मगर कहाँ होती है मुश्किल जब मैदान पे खड़ा हो बिजवा साहब। अब ऊंची गई है, ऊंची गेंद, नीचे फील्डर दौड़ रहे हैं। नो मैंस लैंड, एक चाहते थे दूसरा भी मिल जाएगा। बाईस पे 32, अच्छे रनिंग विकेट दोनों के बीच देखने मिली है। साथ ही साथ बिल्कुल
पासा ही बदल दिया इन्होंने। 7 पे 28, 400 का स्ट्राइक रेट। एक और डॉट बॉल आकाश तेवटिया, काफी कमाल गेंदबाजी कप्तान साहब। अच्छे से मालूम है कि इसके बाद जो ओवर्स बचेंगी उसे किस गेंदबाज से करवाना है, उनके लिए कितना रन बोर्ड पे रखना है, ये सब चीज़ मालूम है उसे। एक और रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है, 40 पे 1 है। प्लीज अंपायर महोदय, बी क्विक अंपायर जी। वेट 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 अंपायर महोदय, वेट। उनको सामने ही खड़ा होना पड़ेगा। सीधा सीधा ही मुंह करने खड़ा होना। चलिए, एक रन और इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 41। 41 पे 1 है। 19 गेंदों पे 31 चाहिए। आखिरी बॉल इस ओवर की। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर अपील की गई थी, मगर अंपायर काफी चतुर चालाक। एक और अतिरिक्त रन। चलिए, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से कॉम बॉक्स में होगा बदलाव, जुड़ेंगे 18 गेंद 30 रन के लिए सुरजीत दास।
অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা। আমরা প্রত্যেককে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি সেমিফাইনাল ম্যাচ দ্বিতীয় ইনিংস শেষ 3টে ওভার। 30 বল থেকে 30 রানের প্রয়োজন, মাফ করবেন 18 বল থেকে। अंपायर महोदय कृपा करके जितना जल्दी हो सके मैच को आगे बढ़ाइए प्लीज, अनुरोध है आपको। अभी तो सिर्फ रात 1 बजे है। इसके बाद इस मैच के बाद फाइनल खेला जाएगा, जहां इंतजार कर रहे हैं उस्मान पटेल की टीम। नवीन हुडा BI11 सदर 11 झारखंड। 18 বল থেকে 30। ব্যাট হাতে দিলীপ বিজওয়া, যার চওড়া ব্যাট বেশি নির্ভরতা দিচ্ছে। দশ বলে 29 রানে ব্যাট করছেন। ব্যাক টু ব্যাক 3টে 6 রয়েছে তার। এখান থেকে বিজওয়া, নিচে নাগ, ফিরতে হবে দিলীপ বিজওয়াকে এবং সম্ভবত কালি জুবান। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। गोला। এটা কি ম্যাচে টার্নিং উইকেট হতে পারে, সেটা সময় বলবে। নির্ভরতা দিচ্ছিলেন দিলীপ বিজওয়া, ব্যাট হাতে গোলা। প্রশংসনীয় বোলিং। ম্যাচ অফিসিয়াল তারা রয়েছেন এবং সকাল থেকে থ্যাঙ্কলেস জবটা করে যাচ্ছেন।
ইটস নো বল, এবং নো বলের সংকেত, অর্থাৎ এখান থেকে ফ্রি হিটটা আসবে। সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে। ওয়াইড, অর্থাৎ ফ্রি হিটটা কন্টিনিউ থাকবে। শ্রেয়াস কদম কিছু একটা বলতে চাইছেন, ম্যাচ অফিসিয়াল রয়েছেন উৎপল সাহা। So, review. DRS. Decision Review System. वो चलिए जहां बैठा है प्रेम कुमार, और इसीलिए तो हम सब इसका दीवानी है। मैं प्रेम की दीवानी हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलिए रिव्यू दीजिए। सो इट्स white ball and review lost. Free hit continue. Short of length এবং যোগ্য জবাব। খাটো লেন্থ সেটাকে পাঠালেন লং অফের উপর থেকে মাঠের বাইরে, হাফ ডজন রানের জন্য। গোলা। সময় বাড়ছে, রাত বাড়ছে, উত্তেজনা বাড়ছে। এবারে হাওয়ায় ফিল্ডসম্যান নাগ, এবং তাকে ফাঁকি দিয়ে আরো একটা ওভার বাউন্ডারি। চিন্তপাক দমদম। मनिरुल भैया आ चुके हैं हमारे साथ। পকেট থেকে 2000 অলরেডি চলে গেছে, আবার কি যাবে সেটা সময় বলবে। মনিরুল দা, নজরুল দা, আকাশ দা তারা রয়েছেন, এবং হালিম দা বাড়ি চলে গেছেন। প্লিজ প্লিজ স্যার, বি কুইক। অনেক পেনাল্টির ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু স্যার এটা খেয়াল রাখবেন। এখান থেকে হাওয়াই বল। मीना, गलती नहीं करना। রান সংখ্যা 56, অর্থাৎ এখান থেকে আরো 13 বলের খেলা বাকি। 13 বল থেকে 16 রানের প্রয়োজন। আবারও কি সেই ম্যাচের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখব, যে ম্যাচে এমইউসিসি সম্বলপুর তাদেরকে ফিরতে হয়েছিল। এক সময় তাদের প্রয়োজন ছিল 18 বল থেকে 19।
সেখান থেকে নতমস্তকে তাদেরকে ফিরতে হয়েছে। এবং গতকাল অবশ্যই কিন্তু বিগ ব্যাশে তাদেরও এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেখান থেকে তারা জয়লাভ করেছিল। আড়াপেটে খেলার চেষ্টা, এখান থেকে ডট বল এবং চতুর্থ ওভারটা কমপ্লিট হবে। 12 বল থেকে 16, 12 अगेंस्ट 16 रन। सोलह रन 12 बॉल। टन टना टन 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 तारा। अब चाहिए 16 में 12 में 16, 16 चाहिए, हाथ में है 12। अगर हो गया 16 तो बोलो तारा रारा। 8.00, 8.00। বোলিং মাঠে রাজু মুখিয়া এখান থেকে হোয়াইট বল, অর্থাৎ 12 বল থেকে 15। এবং কপালে হাত চাপড়াচ্ছেন। অবশ্যই এখান থেকে কি সতপুতে ব্রিগেড তাদেরকে আবার সকাল থেকে কন্টিনিউ প্রত্যেকটা ম্যাচ যেভাবে প্রত্যেকে উপভোগ করছেন, রাজু এখান থেকে শরীর থেকে অনেকটা দূরে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি, আড়াপেটে খেলার চেষ্টা। ইতিমধ্যে ফাইনালে জায়গাটা ফাঁকা করেছেন So it's a fair delivery.
দুটো দলের জন্য কোনো রিভিউ থাকলো না এখান থেকে, রিভিউটা লস্ট। এখান থেকে রাজু মুখিয়া কোণের ব্যবহার, অ্যাঙ্গেলটা ব্যবহার করছেন। গত ম্যাচে যেখানে আকাশ তেওয়াটিয়া টার্নিং ওভারটা করেছিলেন, এবং এই ম্যাচে যদি আমরা সেটা দেখি, রাজু মুখিয়া সেই টার্নিং ওভারটা করছেন সেকেন্ড লাস্ট ওভার, ভাইটাল ওভার, ম্যাচের টার্নিং ওভার যেটা। ব্যাক টু ব্যাক আরো একটা ডট, আন্ডার প্রেসার, চাপ বাড়ছে। 8 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন। গত ম্যাচটা এভাবেই কিন্তু তাদের দল জয়লাভ করেছিল। শুভজিৎ জানা ধোনি তাকে পাঠালো ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে। এখান থেকে আরো একবার দ্রুততার সঙ্গে রানটাকে কমপ্লিট করবেন, রান আউটের সম্ভাবনা না, রানটা কমপ্লিট করলেন। নিজেদের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে জায়গাটা বদল করলেন, ভাইটাল একটা ওভার রাজু মুখিয়া। এবং কেন টেনিস ক্রিকেটে বারবার বলা হয় মুখিয়া হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়, সেটার প্রমাণ এই ম্যাচ থেকে আরো একবার পাচ্ছি আমরা। प्लीज जितना जल्दी हो सके मैच को आगे बढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। এই ম্যাচের এটা টার্নিং বল হতে পারে, কারণ এখান থেকে যদি ওভার বাউন্ডারি আসে তো যাই হোক হোয়াইট বলটা এলো, অর্থাৎ অতিরিক্ত একটা রান এলো, অর্থাৎ 7 বল থেকে প্রয়োজন 13, এবং যদি এই বল থেকে ওভার বাউন্ডারি আসে তাহলে পরবর্তী ওভার চাপে থাকবেন বোলার, আর যদি ডট বল আসে চাপে থাকবেন ব্যাটার, কারণ কন্টিনিউ সিসির পড়ছে, সমস্যা হচ্ছে। এবং হাওয়াই বল নিচে নাগ, কোন রকম ভুলচুক করবেন না, ডিস্টেন্সটা ক্লিয়ার করতে পারেননি। হতাশার ছোঁয়া দিলীপ বেজুয়া, প্রত্যেকটা মুহূর্তে তিনি টিমকে মোটিভেট করছেন। यहां से आखिरी ओवर, आखिरी एक ओवर में 13 चाहिए, 6 गेंद 13 रन, आखिरी 6 गेंद से 13 रन बनाना होगा। और आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा, वो आखिरी ओवर डालने के लिए जिगरा होना चाहिए, और वो जिगरा ना अब खरीद नहीं सकते, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर भी नहीं सकते। आखिरी ओवर, आखिरी ओवर, 6 गेंद 13 रन, 2 बड़ा हिट, मैच खत्म।
एक विकेट, मैच में ट्विस्ट। चलिए ये स्लोअर और चलिए शायद तीसरा अंपायर के पास भेजा जाएगा। चलिए तीसरा अंपायर मेदिनीपुरियन। सो क्या कंफर्मेशन आएगा यहां, किस सिद्धांतोटा আসবে? सो OUT ভাইটাল প্রথম বল, চমৎকার একটা ডেলিভারি, স্টক ডেলিভারি। কোথাও না কোথাও এখান থেকে আরো একটা ডট বল। 4 বল থেকে 13, প্রেসার, চাপ বাড়ছে। এবং চমৎকার ভাবে এখানে কিন্তু কামব্যাক করলো। নতুন ব্যাটার আনন্দ। অবশ্যই শেষ ওভারটা অনেকটা ভাইটাল হলো এবং তার আগে টার্নিং ওভারটা করে গেলেন মুখিয়া। এবং এরপরে প্রত্যেকে ফাইনাল ম্যাচের জন্য অপেক্ষা করছেন। বোলিং এন্ড এখান থেকে সদা প্রস্তুত, উইকেটের পেছন থেকে শ্রেয়াস কাদম এবং যেভাবে বোলিং শক্তিটা প্রকাশ করছেন, গত ম্যাচেও বোলিং শক্তি আর এই ম্যাচেও বোলিং শক্তি। এখান থেকে আরো একবার পারভিন এবং রান আউটের সম্ভাবনা, আবারও তৃতীয় আম্পায়ার সহযোগিতা চেয়েছেন এখান থেকে।
এবং সিদ্ধান্তটা ও ইউটি ফিরতে হচ্ছে। কামব্যাক ইজ বেটার দেন সেটব্যাক, সেটা আরো একবার প্রমাণিত হচ্ছে। এবং এটা পণ ছিল তাদের। হারার আগে 1 ইঞ্চি জমি প্রতিপক্ষকে ছাড়েনি। দুই বল থেকে 12 রানের প্রয়োজন। আন্ডার প্রেসার, চাপ, এখনো শেষ হয়নি এখান থেকে। প্রত্যেকে যারা লাইভ স্ট্রিমিং এ আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত রাত উপেক্ষা করেও। হেলিকপ্টারের চেষ্টা, ডট বল, এবং এখান থেকে অবশ্যই জায়গাটা পাকা হবে, যদিও এখনো শেষ হয়নি। এখান থেকে শেষ ভালো চার, সব ভালো তার, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাইনালিস্ট দল, দ্বিতীয় ফাইনালিস্ট দল টিম চিন্টু 11, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ম্যাচ যেভাবে তারা জয়লাভ করলো প্রশংসা করতে হবে তাদের। এবং হ্যাট্রিক, ব্যাক টু ব্যাক 3টে ওভার বাউন্ডারির জন্য 2000 টাকা পুরস্কার রয়েছে দিলীপ বিজওয়ার। এবং অবশ্যই কোথাও না কোথাও শেষ দুটো ওভার ম্যাচ থেকে হারিয়ে গেল টিম। কৃষ্ণা সাতপুতে দিলীপ বিজওয়া শুরু থেকে অসাধারণ পারফরমেন্স ছিল তাদের, শেষ ভালো চার, সব ভালো তার। সকাল থেকে সফর এবং প্রায় রাত 1:30, ঘড়ির কাঁটা সেটাই বলছে। এবং কোথাও না কোথাও প্রশংসা করতে হবে এই ম্যাচে ধোনির, যে অসাধারণ ব্যাটিংটা করেছেন ধোনি। আচ্ছা, হ্যাট্রিক, ওভার বাউন্ডারি, ব্যাক টু ব্যাক 3টে ওভার বাউন্ডারি দিলীপ বিজওয়া, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সো প্লিজ ওয়েলকাম বিজওয়া and collect your awards. अब बुलाएंगे दिलीप बिजवा को, वो अवार्ड दिया जाएगा 2000 इनामी राशि। बिजवा प्लीज, बैक टू बैक 3 छक्का, और दोनों कप्तान को हम बुलाएंगे टॉस के लिए। इनामी राशि 2000 रुपया दिया जा रहे हैं। नजरुल दा, आकाश दा और साथ में मनीरुल दा। हलीम दा जरूर हमारे बीच नहीं है।
तो यहाँ से हम दोनों टीम का कप्तान को